सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्पेशल ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने की घटना। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड मीटिंग से लौटते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक स्पेशल ट्रेन पर हमला हुआ है। जानकारी अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले रेलवे ट्रैक के किनारे झोपड़ियों से अचानक ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। बीजेपी का दावा है कि इलाके में रहने वाले अवैध घुसपैठियों ने ये हमला किया। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी और विरोध करना शुरू कर दिया। इस बारे में बीजेपी नेता सुजीत पाल ने कहा, ट्रेन के सिलीगुड़ी जंक्शन में घुसने से ठीक पहले ट्रैक के किनारे झुग्गी झोपड़ियों से पत्थर फेंके गए। जब हम विरोध करने उतरे तो हमलावर भाग गए। इस घटना से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। There will only be one insignia. तुम्हारा एमडी साजिद। यहाँ पर रहते हो कितने दिन से? यहाँ पे तो हम छोटा से बड़ा हो गए, यहाँ पे पैदा हुआ मेरा। जो घटना आज हुआ है ऐसा पहले हुआ था? ना, ऐसे तो कभी नहीं हुआ था पहले। आज क्या हुआ था? आज ट्रेन आया, कितना 10-11 बजे ट्रेन आया। उसमें से कुछ भी लोग अपना राम राम कर रहा था। राम राम किया, ठीक है। चेन खोल के ऊपर से दिखाया भी, ऊपर से माँ बहन का लेडीज फेडीज लोग था, वो लोग गाली भी दिया। झूठ मूठ का बोला, उन्हें पत्थर चलाया, ये चलाया। खुद वो लोग पत्थर लेके जाके ट्रेन में रखा और झूठ मूठ का बोल रहा है पत्थर हम लोग चलाए, हम लोग दंगा प्रसाद किए। हम लोग दंगा प्रसाद नहीं किए। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग फिर हम चला गए। अब जो कुछ हुआ, बड़ा बड़ा दीदी लोग देखा, औरत लोग देखा, चच्ची लोग देखा है। ट्रेन कितना देर तक यहाँ पर खड़ा था? ऐसे 15 या 10 मिनट तक खड़ा होगा ट्रेन। फिर सब चला गया इधर से? सब चला गया। फिर वो लोग ट्रेन में सब लटका, फिर वो राम राम करते करते फिर वो चला। क्या लगता है ये सिलीगुड़ी का ही है क्या जो लोग जो था? नहीं, सिलीगुड़ी का नहीं, सब बाहर का है। लोग सब बाहर का है, यूपी ये सब साइड का है, दिल्ली हरियाणा ये सब साइड का है। ये घटना हुआ पड़ते भी बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम जरीना। जरीना क्या? जरीना खातून। कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग को कम से कम जब मेरा शहर शादी का किला तब से हम लोग को तो कम से कम 50 से 60 साल हो गया होगा। आज जो घटना हुआ है इधर से ट्रेन जाने के टाइम, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। घटना हुआ कि हम यही बना रहे हैं, दुकान खोले तो तभी बंद है, तो वो बांध छान करके पानी बरसेगा तो ही होएगा। तो गाड़ी बकते गया, मैंने कहा हुआ ना, तो जय सिया राम करके और ऐसे ऐसे करके बकते गया। नहीं, हम लोग का लेडीज ऊपर में लड़की लोग तो हम लोगों को दुकान हम ताके ना, ये लड़की लोग छत पर बच्चा लोग झाड़ू मार के वहाँ पे पगी थी, उसको ऐसा सा गाड़ी पकड़ जय सिया राम को गाड़ी पक्का ना, गंदी गाड़ी पकते गया ना, तब बोले खड़ा भी बोली चैन खोल, तब बोले साला तुम लोग को माँ बहन नहीं है, शर्म नहीं है तुम लोग को? तो हम लोग को माँ बहन नहीं है कि तुम जैसे गाड़ी, हाँ तू लोग नारा लगाए जाता जा, नारा लगाए कोई बात नहीं है। तुम मुसलमान के चिड़िया कुछ चिड़िया कोई बात नहीं है, तू नारा लगाते जाओ, कोई तो हम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस उतने में ही लड़का उठा कि तुम क्यों गाड़ी बक्का, क्यों गाड़ी बकते जा रहा है, ये करने जा रखा है। कोई पत्थरबाजी नहीं, पत्थर नहीं किया है, वो लोग किया है। वही लोग पत्थर उठा के रखा है कि हम लोग को मारा है, लेडीज को मारा है। आप लोगों का घर भर में पत्थरबाजी कुछ हुआ है? नहीं, हम लोग पत्थरबाजी नहीं हुआ। ये लड़का को नीचे सब उतर गया धमाधम। कितना लड़का था? पूरा बुकिया उतर गया था, 8 बुकिया उतर गया, 8 बुकी का पूरा उतर गया था, पूरा ही बोगी वहाँ से लेके वहाँ तो पूरा उतर गया था। हम लोग लेडीज थे, खाली केवल लड़का था, 2 छोटा लड़का है, वही लड़का जब दिया वही लड़का था। उसको छुड़ाने में हम लोग। আমার নাম পিন্টু ঘোষ, 7 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। আমি বাড়িতে ছিলাম, তো আমাকে ফোন আসলো কয়েকটা, ফোন করার পর আমি স্নানে গেছিলাম। তো তারপর শুনে আমি আসলাম, আসার পর পুলিশও এসেছিল জোরে। এখানে এসে সবাই ঠান্ডাই ছিল, তো এসে সবাই বললো যে দাদা এখানে মহিলারা ছিল, একটা ট্রেন যেটা ব্রিগেড থেকে হয়তো যাচ্ছিল ওরা বাড়ির দিকে, তো এখানে 10 মিনিটের জন্য এই 11:26 নাগাদ এখানে দাঁড়ায় ট্রেনটা। তো ওরা কিছু অঙ্গভঙ্গি, বাজে অঙ্গভঙ্গি করে, যার জন্য মহিলারা প্রতিবাদ করে। এবার প্রতিবাদ করাতে ওদের সঙ্গে মারামারি তর্ক বিতর্ক হয় এবং একটা ছেলে প্রতিবাদ করতে যায়, ওকে মারধর করে এবং তুলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল,
মহিলারা যাই হোক টেনে এসে ওদের থেকে কেড়ে নিয়েছে, এত করে মারধর। এগুলো তো মানে আমি 11 বছর কাউন্সিলরশিপে প্রথমবার দেখলাম এরকম ঘটনা। এখান দিয়ে এত ট্রেন যায়, কোনো সময় কোনো রকম ঘটনা এরকম ঘটে না। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের তলার মাটি যতই সরে যাচ্ছে তিনি ততই জেহাদিদের আশ্রয় নিচ্ছেন। আজকে আলিপুরদুয়ারগামী ট্রেনের উপরে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ভিতরে যেভাবে ট্রেনের উপরে পাথর ছোড়া হলো এবং সেখানে কয়েকজনকে আহত করা হলো আমাদের বিজেপি কর্মীদের, এটা যদি দিনের বেলা না হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও তারা একটা গোধরা করে দিত। এটাই পশ্চিমবঙ্গের সরকারের এখন পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে না যে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সর্বধর্ম সমন্বয়, এই ব্যবস্থাগুলো যথাযথ থাকুক। মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি তিনি যত নির্বাচন তার দিকে ধেয়ে আসছে এবং তিনি যত তার পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততই তিনি জেহাদিদের জন্য আকুল হয়ে উঠছেন। জেহাদিদের আশকারা দিতে দিতে আজকে তারা উত্তরবঙ্গের মতো একটা জায়গায় যেখানকার মানুষ সবাই সহাবস্থান করে এবং সবাই একে অপরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকে, সেই জায়গাতেও আজকে জেহাদি কার্যকলাপ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমাদের সকলের কাছে এক অশনি সংকেত। এর নির্মূল অবিলম্বে করতে হবে, পুলিশকেও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. না, বিজেপির লোকেরাই হয়তো মেরেছে ওদের। ওখানে তৃণমূলের কোনো কেউ নেই, আর তৃণমূল আমরা জানিও না যে কখন কোন স্পেশাল ট্রেন কোথায় যাচ্ছে। সব আর নাটক করে, যেভাবে নাটক করে মহামান্য রাষ্ট্রপতিজিকে যে তারা অপমান করে সেটাকে একটা ইস্যু করার চেষ্টা করলো। 700 টাকা করে কার্ড বিক্রি করেছে, এন্ট্রি কার্ড। গভর্নমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে যে প্রপার ম্যানারে হচ্ছে না, রিভিউ করো, রিভিউ করেনি। তারা দিল্লি থেকে এসে বলেছে এয়ারপোর্ট অথরিটি গ্রাউন্ডে হবে, এয়ারপোর্টে কাছে করতে হবে। আবার তারাই বলছে যে এখানে করতে দেয়নি, তার কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে পারছে না, কোনো চিঠি দেখাতে পারছে না। রাজ্য সরকার কিন্তু চিঠি দেখাচ্ছে যে 4 তারিখে আমরা আমাদের থেকে অ্যালার্টনেস আমরা জানিয়েছিলাম। 3টে MLA MP তারা কি করছিল? 300 লোক হয়েছিল কেন রাষ্ট্রপতিজি আদিবাসী সম্মেলনে? তারা তো নিজেরা কেন ছিল না? অ্যাকচুয়ালি ফাঁকা মাঠ করে রাষ্ট্রপতিজিকে অপমান করছে, তার একটা নাটক তৈরি করেছিল। সেই নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি হয়তো জানতেন না, তিনি সেই নাটকে অভিনয় করে গেছেন, এটা না জেনে করেছেন। এরকম কাজ ওরা করতেই থাকে, এটাই বিজেপির ধর্ম, সেটাই এখানে ওরা করেছে। কখন কোন স্পেশাল ট্রেন কোথায় যাবে, কারো খেয়ে দিয়ে কাজ নাই, ফেরার সময় ঢিল মারতে যাবে। এটা শিলিগুড়িতে হয় না, আমরা করি না, আমরা কাউকে করতেও দিই না।